Okay. O, kinsay isog jabe. Unsay mong ngalan? Abigail. Abigail, you're from? Sikaya. Sikaya! Kuyog ka? Ay! Taga Sikaya, kuyog na! Si Abigail! Abigail, unsa ang atong i-celebrate karon? Pagsalabok. Pagsalabok! 100! Yay! Alright, dili pa! Alright, dili. Ay, okay. Okay, ikaw. Asa imong uyab? Walang uyab! Tinood? Yes, bawal na ni Gonggong! Okay, unsay mong ngalan? Mariel Marsalina! Grabe ka kompleto. Si Mariel. Oh, Mariel. Okay, taga-asa ka. Taga Santo Niño di Tabak! Asa na? Pero nga po, story. Ay, Shaggy. Sige na, kay gwapo kayo ng sound system. Taga Santo Niño di Tambak sa Minawog. Okay, single, married. Single. Abi na ako walay uyab pero married. Okay, well anyway. Alright, okay. Kinsa ang atong main artist tonight? Oy! Oy, atong main band tonight. Patagag chance, kinsay pinaka-main band na to. One of the icon of Philippine music industry. Okay, Dalita. Wala. Okay, ikaw madam. Kani, single or married? Married! Oy, asay mong bana? Sa balay! Anong ibilin man ninyo? Dili man si uhahay karon. Okay, anyway, unsay mong ngalan ma'am? Miss Joanne, taga-asa man ka? Miputak! Kuyog ka? Yeah! Aray! Kakuyog ko na ni. Okay. Kinsa man atong main band for tonight? Rocksteady! Grabe oh. Kabulyong. Ngayon naman ko kinsa. Wag man ta nagpa-contest patas anay o kwan, utong. Okay. 100! Alright. Okay. Dali na po tayo, Lupit. Asa pinakasama? Siya kay. Okay, kani kay. Kani kay gasigag yung mata. Ni siyagit na siga pang mata. Okay. Naka-contact lens man. Check. Unsay ngalan? My name is Chapti Lorente. Nangutana man ko say ngalan, dili paghot. Ayaw pa maghot. Unsay ngalan? Daphne Lorente. Jasmine, okay. Okay, karon. Kinsa man tong gwapa nga ni kanta gada nga singing gwapa of Cebu? Si Kai Montinola. Oh, Kai Montinola ha? Dili Kai Tinola. Kai Montinola. Oh, unsa? Kai Montinola. Okay, 100! Okay, dali pa. Charge pa ni Sir Ernie ha? Sir Ernie, 1,000 na yun. Oh, sino pa? Kinsa? Oh, ikaw. Sige. Unsa man? Unsa mong ngalan? Vincent. Ay, uyab, wala. Hindi ka mo bakakot kayo mo ba? Ano mo wala? Ha? O, taga-asa man ka? Victoria comes from White Polanco. Wow. Oh, she's from Victoria. How? White Polanco. Okay. Nagadahan ko na mo. Kaya taga-White Polanco. Okay? Alright. So anyway, kinsa man ang usa sa ngalan mahatag mo sa Dipolog Sprite katong tulong ka singer ganina. Okay, sa to, sa usa lang. Kagi Corpus. Hindi. Katong tulong ka ni kanta nga local singers, usa lang kakanta. Kinsa? Si Peng! Kinsa Peng! Wala! Okay, kinsa man sa pangalan sa Miss Kanta mo? Peng Ewan. Peng Ewan! 100! Okay. Ano ba? Okay na ba? Wala pa? Pagka lisura kayo mangita kwarta. Panintong kita.
Oh, charge nato ni ka Sir Ernie. Sir Ernie, thank you ha. Sir Ernie, thank you. Alright, anyway, wala ba? Okay, pagihan nyo. Kinsay kadala o tibuok pamilya. Husband and wife, apil ang anak asa. Ha? O, dili ta na pizza, dili sa VIP area. Asa. Asa husband and wife. Ay, anak, kanang may dala anak. Asa, ay, anak. Okay, sir, name, sir, name. Mr. and Mrs. Pedros. Ha? Pedros. Okay, taga-asa mo, sir? Taga-Gulayon. Okay. Kuyog ta! Of course, kuyog ta! Anak ninyo ni. Mrs. ni mo ni. Sir, unsay proof na magtiayon sila? Alright. Show some love! Show some love! 1, 2, 3, kiss! There you go! Grabe! Grabe! Ha! Grabe! Sus, manghatag kota ko. Wala may traffic. Nabot ko sila. Usa ka libo na ginahatag. Nabong tayo 20 mil. Napatay usa ka truck. Mahatag ko tapos si Kunsyal Kiniong. Pero ito na. Rocksteady!